ningepasha kusema imekwisha kusemewa, lakini nilitaka kuinsiste kitu kimoja ambayo inaweza kuwa kama lesson ambayo tunatoa kwa ndugu yetu ambaye anatuacha. Na hii kitu ninataka wenzangu wote ambao tunafanya nao revolution wakielewa, maana kinasemeka mbele ya kanisa na mbele ya raia. Ndugu yetu wakati nilimpokea ya mara kwanza kwa nyumba yangu kuna gani, alikuwa amerudi nyumbani akaniambia, nikamwambia mzee, mbona miaka imekwenda, namna gani unaweza kunifuata mimi kwa pori? Fredi alizungumzia akaniambia, anasema mimi nilifanya kazi nyingi ndani ya nchi yangu na nje ya nchi, na hiyo kazi ilinisaidia kupata pesa, ikanisaidia kuishi maisha mazuri, lakini hiyo maisha mazuri haikusaidia raia wa Kongo kwa kitu. Sasa kwa hii sufuri ambao ninabaki nayo, ninataka nitoe kwa nchi yako. Ninataka nimalize maisha yangu kama hivyo alisema kwa Kifaransa vitu viwili. Nataka nimalize, je vais finir ma vie comme un combattant de la paix, comme un soldat de la liberté et comme un révolutionnaire. Akasema yeye ni mwaminifu, il est de la foi chrétienne et il prie à l'église catholique. Akaniambia ninakuwa mtu ambao ninakuwa rare katikati ya community yangu ambaye anakuwa Katoliki, na foi yangu ya Kikatoliki ilinifundisha kwamba ninapaswa kupigania amani, ninapaswa kupigania mapendo, ninapaswa kupigania umoja katikati ya watu. Ndio vitu ambavyo aliniambia. Akaniambia ninajua kwamba chama yenu inapigania hivyo vitu vitatu, ndio maana ninakuja. Alafu namna moja ya kuweza kuonore memoire ya ndugu yetu, ndugu zangu wa AFC, ndugu zangu wa M23, ndugu zangu wa Twirwaneho, ni kuweza kuhakikisha sisi kama viongozi, sisi kama warevolutionnaire, kama amani ambayo mjamaa alipigania imerudishwa ndani ya nchi yetu, kama umoja ambao alipigania inarudia ndani ya nchi, kama reconciliation ambayo alipigania inarudia ndani ya nchi, kama maendeleo ambayo alipigania inarudi ndani ya nchi. Kama hatufanye hiyo, tutakuwa tumemsaliti. Nilitaka kifo ya ndugu yetu itusaidie tufanye engagement mpya. Ninajua tunakuwa na udhaifu mingi, na raia hapa inaweza kaitemwanye leo tunakuwa na udhaifu. Namna ambayo tunaongoza sio hiyo ambayo ilipaswa kuwa. Lakini naomba leo kifo ya ndugu yetu ilamshe tena ndani yetu hiyo esprit revolutionnaire. Mtu ambaye anafanya mapinduzi ni kusema anageuza mambo. Hiyo piramidi ambayo inaanza juu mpaka chini anaipindua. Ni kusema mtu ambaye anakuwa juu anakuwa chini, na huyo ambaye anakuwa chini anakuwa juu. Ni kusema raia ndio inakuwa kiongozi. Wakati unafanya mapinduzi ni raia ndio unampatia madaraka na ndio kiongozi. Nataka leo hapa tukamate engagement sisi kama viongozi, kama kwa kuheshimisha ndugu yetu ambaye alituacha, twende kuheshimisha pia raia yetu. Tuipiganie, tuiprotect, tuorganize, waishi maisha mazuri, wafanye maendeleo, na kila mtu asikie anakuwa huru kuishi ndani ya nchi yake. Ubaguzi ambao ndugu yetu alipigana nayo tuiondoe. Mizizi ya diskuri ya heni ambayo inatuletea shida kila mara, tuhakikishe kama tunaiondoa, tukabilishe moja ya watu wetu wa raia yetu, tuhakikishe kwamba tunaweka msingi wa maendeleo ambao utatuma kesho kusiko wenzetu tena ambao wanaweza wakafariki tu ya nchi. Hiyo ndio ninawaomba, na ninawaomba mbele ya askofu, maana askofu alituomba hiyo, na ninawaomba mbele ya raia, ninawaomba mbele ya ndugu ama jamaa ya ndugu yetu Juvenal. Ninataka kila mmoja wetu akamilishe hili neno.